Holy ping. Hindi ko pa natatry yun. Effective ba sobra? Oo nga. Oo daw. Oo, Nakawala daw yung lag mo. kung bulok yung connection mo, effective. Pero kung maganda naman, pogi ka. Hindi na kailangan. Ah, Paano kapag sobrang ganda ng ping mo, tapos nag-exit lag ka? ano, -5. Ayun lang pre. Ah? Depende. Recon lang ako. Exit lag. Sige lang. Sige. We can resume. Resume na daw sila. Wait lang. Sabihin nyo, natae. Ang tagal nyo kasi. Time skip kaya mo. Pero hindi ka makakapag-delay dyan. Hindi ka rin makakapag-quick. Ha? Hindi sila Ray. Kupal yung block ni Drew eh. Oo pre, may something nga dyan. Web ah? Oo. Maganda talaga block ni Drew. Kaya nahihirapan siya yan eh. Ang ganda ng block ng Direo. Tignan Okay. natin. Kailangan din kasi ng presence ng third spiker Lay, talaga. anong ano yan, Lay? Alin? Anong ping Wait yan? lang. Ayan, okay Dinadownload na, ko okay exit na. lag. Tara na. Nag-ano biglang tumataas ping ko. Mababae kaya kita. Okay, let's go. Bago tumataas ping ko guys. Gago. Oh shit, mali yung pause ko pre. May pause. Epic. Why may so Ay nga far? muna. Gago, nagte-teleport yung bola. Gagi. Gago, nagte-teleport nga. Legit. Gago ka. Nangyari sa ping Gusto mo mo pre. ba magpalit? Log, wait lang. Uy! Cover nyo muna ako. Cover lang muna. Utang yun ang block yan. What the fuck? Gago, nagte-teleport talaga. Legit. Pause ba? Hindi naman... What the fuck? Oh, redeem! Set ko. Gago. Holy shit. Bang. Ay! Delay Ang na siya. ni Beast Boy. Nag-quick siya. Hindi ko na ano. Okay, cover nyo muna ako Magde-delay na yan ah. Galag ako, gago. Nangyari sa ping mo. Hindi ko nga alam biglang tumataas eh. Gago. Ayun. Gago. Ay, setter ka pala. Ay, bad gang? Gago. I didn't notice. Kala ko naka-TSH ka or ano. Ay, Okay. sige, my main. What do you mean? Okay, I Okay. said. Right? Holy Ang teleport. Ang ganda na ano nila. Cover nila. Oh! Tatakat by Drew. Oh na. I'm clipping that. Okay, ang ping yan. Dito ka. Tina-target to. Dito ka nan... Ganyan naman pala. Libre, ano ako kasi nag-delay sila. Naklik ko yung ano. Yung cute ng avatar nila. Gago. Bad set. Nice. Anything. Tangina tulog. What the fuck is this lag? Kaya pa, Ray. Wake up, please. Wait lang. Nice. Nangyari kay Lay. Nag-lag, pre. Kuha ka. Nice Rex, pre. Gagi. MC. Sana. The fuck? Hitbox? What the hell? Gente lang. Okay, let me turn on my HP. Wait. Okay. Spare me. May ping. Over. Out. Gago nung out. Sige lang. Gagi ka. Ano? Bro, Kaza. is fucking Xborg.
Grabe, lumulutang na yung center natin, pre. Kaya nga eh. Right. Nag-up yung ano ko eh. Ping ko eh. Bago. Yung ano Pwede po? bang pause muna? Maghanap tayo na isa pang back row. Yeah. Tapos sub na lang kay Lay. Yeah. Pause. Wait lang. Ayun. Bakit? Reset ko wifi namin. Bakit? Alis ka, bebe. No, kay Lay. Mm. Nag-free Ano jump. ba? Sorry to. Sino ba setter? Ikaw, mag-setter ka. Go muna, kumit na ka muna. Pwede yan. Bago. Yeah, gitna muna. May pause. Si Sean na lang back row. Diyan naman pala siya. Okay, Sean back row. Go. Saan, back row. Gising sa ka. Yep. Focus sa Rex. Right Max. Ay, mali. Uy. Akin yan. Yente lang. Ente. Offset din yun. Hindi mo maano. Left. May strike? Spikeable. Spikeable yan, ha? Bago. Ayaw ko tumalon. Ano yun? Ano, pre? Sa cooldown ka? Baby jump, no? Oo. Ikaw mag-ano dito ha. Dive mo yun, bebe. Mm-mm. Bago ka. Nice. One, son. Grabe naman yun, sir. I'm sick. Okay. Ay. Over. Left. Nice. Putang ka. Nakakalito. What the My fuck? bad pre. Your gameplay. Right short. Rec. Nice save. Gago, obvious na. Ayoko. Can't see. I can't fucking read their gameplay. What is this shit? Quicks lang yan. Gago. Tututo, Okay. sorry. Reset niya. Ay, nice! Nice, Nice, long, nice. Uy! Yo. Go. Gago, nag-dump. Gago na sa Di heterodome. akin yun. Asan yun nandito? At pala Si tinatay Ray ko yung dapat nandito ah. Pag yung ano, yung spike somewhere mid, opposite spiker yung kukuha. Left short. Nice. Ay, Nice. ba't ako na? Nice. Ba't ako na si Baker? The fuck? Hindi, ayos lang. Blocker na. Nagbablock. Tumama yung instinct mo si Okay lang, Baker. okay lang yan. Nakascore naman. Score is a score, no? I'm sick. Yeah. Yes. Gago. Over! Over! Oy, asan kayo? Gago, nakita ko sa likod pa pre, kaya napatay pa ako doon. Left short, left short. Ang ina. Right. Right short. Ayun, ayun na sila. Tingnan ko kung mas gumanda yung ping ko. Inireset ko wifi namin. Bigyan nyo nga ng exit lag sila eh. Oo nga. Gawa kang bagong account. 3-day free trial. Nice save. Manis! Okay. Give Lay exit lag, please. So we can get sets. Gago. Oh shit. Please. Please. Kagi, 700 Not my ping ko. spot. Please. Gago, asan rec nyo? I also don't know. It's on the far away. Ayun no, pag ito hindi na-rec. I don't know. Left. Fuck you, Ready Dreamer. Ready kayo doon, ready kayo, ready Cover kayo. nun, cover nun. Hindi, sa akin. Pinors ko. Fuck Hindi. hell. Hindi. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay. Max right Mag-short to. Kunin ko ah. Okay. Sayang.
Nice one. Nice. Shot over. Okay, tangin na, but yun. Ay, Oy, gagi, nice. ang layo ko. Cover, kuha. 3 touch. 0 grab. Gago kayo. 3 touch syempre. Hindi, ano yun? Hindi 3 touch pa? yun. Pangatlo Block na yun yun. eh. Hindi pa, na-block. Block yun. Ah. Block. Mm. But I did not hit the spike. Okay. Go. Left tayo. Left short. Gago. Oh Over. shit. Okay. Uy! Tol! Call! Bata pa, call! Right? Bata pa ako, Tol. Bad Okay, this guy side locking. Fuck. Ora. Gago, ang taas ng ping ko. Taas pa rin. Wow. Bulok ko ay pa, Tol. Putang ina, saan yung rec ko, pre? What the pili? Ngayon lang tumaas. Right tayo, right. Okay. Right ulit. Gago Putang naman. ina, na-read niya yun? Damn. Pero quick, pre. Jeez. Oh, 25-6. hell na. Holy shit, what the fuck is that set, bro? 25-6. Crazy. We need that fucking rec bootcamp, bro. From Mark. Wala kayo. Bro. Ano, Our wreck wala is kayong gone. reading, what the heck. Masyado kayong kinakabahan. Na hindi siya kinakabahan. I actually can't read shit. What's the reading nandito? Bro, why you're here? Broski. Nga pala, setter ako. What the heck. Forgot. Saan si Shan? Kawawa sila. Hindi, not a set. Palit tayo ng pos. Back row ako, right wing ka, Ray. Left wing si Shan. Okay. Okay. What is this? The sigmatism. Okay. Astigmatism. I don't know, bro. Ayan. Bigay ko sa'yo right. Baka may rec ka sa right. Tangin na testing yan. Alright, bro. Flash me, please. Yo, what the? Yo, what? What the fuck? What the fuck are they saying to Raven, bro? Wala talaga, pre. O, tangin na. Then Tapos nag-ano ka. Try mo mag-pre-click pag early spike. Mahilig mag-early spike talaga yan. Hindi nagde-delay. Right. Gagi. Hindi, okay lang. Pwede. Reset tayo. Okay. Right ulit. Ayan. NT. Tangin na. Not cross. Cover. Nice. Nice. Left short. Kuha ako. Nice. Left ulit. Gago. Uy, Late call. cover. My bad. Na naman? NT, bro. Great call. He is okay, man. Ting. Mid. Nice one. Gagi. Kala over. Set block. Yan! Gagi, gago. Uy, set lock. Tagal nyo mag-sell ah. Kaya nga eh. Crazy. Okay, call. Max right. Nice. 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 Is that the sync? I think, yeah. Sino si Desync? No, it's a tech.
Uy, Reading. Where your jump and spike look so delayed. Ang inang post yan. Left. nag-dive. Easy lang. Di ko ilan na di ko. Long, Okay, sorry. Ako yan. Sobrang long. Ako yan. Bulak lang ang mid ah. Yes. Sige lang. Right. Nice. Ay, ito Andre. Nabali lang yan, no? Dapat lang. Hmm. Yung nagbombardilo dun. Kaya nga. Baka tumama ka sa net. Medyo maano yung set. Talaga? Left. Nice one. Oh my god, my sets are good today. What the... No idea. Ganda kaya net mo. The fuck you mean, bro? Look at my net. Sobrang long naman nun. OA naman nun. Nice, stay positive. Call of Okay, Right, dito ka. Kaya nga. Okay, left tayo. Right. Nice, right? Left short. Easy lang. Playan mo lang yan, yo. Gagi, taas. Ay, gago! Hindi, legal. Nice one. Okay lang. Oy. Right short. Cover siya. Nice one. Sorry. Right Dump short ka ulit. Wala nag-spike. Cover siya. Nagkayaan tayo. Spike nyo lang yan. Okay, Oy, nice. Sel. Gilbert cut. Ay, bad gang? Clarence Cat. Kayong mahiya. Pwede naman mabalik sa court natin pag na-block na lang. No worry. Ito si Kobe. Zero grab. Palo agad, No. Manatari. Nice. Nice. Nice one. Hintay ko bumaba si Drew. Puta na, mamaya mabot ng block na eh. Ready naman ako pag ano. Tagal mong Sige. bumaba sa Drew eh. Yan ang Pasko na. Naka-ready yung dive ko dun. Kuha ko. Left tayo. Kuha ko. Gagi. Oy. Cover. Okay, nice, Cobb. Nice. Right. Left ulit. Nice hit. Empty. Careful, ape. Sinara niya mag-quick. Oh, Ay, mali yung Di basa abot ko akin. Ano nga tayo? I have SB. Pwede ka mag-set sa akin. Sige. Right quick. Max ah. Oo. Yan. Putang ina mo. Right. Isa pa. Right ulit. Nice cut. Okay. Nice. Well, he didn't block. Oh! Hit nga ng block niya eh. Uy, gago. Nice right. Nice. Left. Get. Left Okay. ulit. Tayo. Empty. Skizo pa spike nyo, gago may SB. Naku. Hindi lang. Sayang. Empty lang. Pag left, Sige. matic cut na yun ah. Right. Okay, NT. Okay, correct. Pause. Mali block ko. Masyado kang ano. Okay lang yan. Kado ka lang. Hindi masyadong malalim si Shan, no? Oo, masyado Lalim. kang malalim. Maliit lang hitbox ng set eh. Legit ba? Na mas mataas talaga hitbox ng bomb? Ah. Amsim. Kaya bump siya. Right. Depende. Ako gamit ko set eh. Nakatilt na ako Tayo. doon. No. Hindi, Mili talaga. Hindi ako nakatilt doon. Nawala yung double tilt ko. Kasi nagdalawang isip ako. Tatama sa net o hindi. Right ulit. Ay, Quick ah. And Hindi, sige lang. Nice. left. Eh, Sorry. Okay, NT lang. nakita ko Drew. Kinamahan ako kay Drew. Gago, nakita ko. Still lock the fuck. Hindi. NT. NT lang. Yes, sir. Tab mo, Kim. Right. Ay, Okay, bad. baba. Hindi ko na finals. Bad set, mate. Bad set. Kim, dab mo, Kim. Dab mo. Dump pa. Oo. Abuso yung min Pag-close dump ko. net. Sige. Kapag-close net. Ay, wala nakita. Katigit niya si Silo eh. Si Silo nakarek. Oh. Cut open. Left. Right.
Gagi ka. Gago, right? Uy! Layo ko, sa akin yan. Sa'yo to, Shan. Sa'yo to, Shan. Sa'yo to. Ay, sa akin ba yun? Ay, hindi kay Shan ba? Hindi, kay What? Shan. Kay Shan. Kay Shan. Oo. Kasi guard mo yung straight. Sa kanya, dive lang adjust siya lang. isa dyan. Cover niya. Right tayo, Max. Right tayo, Max. Nice. Nice one. Nagubot mo yun? HBE, bro? That's not Yeah, X-Plug. bro. TS Maabot Sinoto. ko That's din not na X-Plug, bro. That's HBE. Yung TS Sinoto kasi ang OA ng ano eh. Kahit. Oo. long. Ay, charot. Yes. Oy! Dalawa pa yan. Nasa sa top. Baliw si Kim. Set up. Lagi kayo. Ooh. What the fuck? Ready na ako dun? Empty. Yeah, I have tama. SD. Wait lang. Oh, Right tayo, right? tingnan na. Hindi nag-block. Kasi alam niya may SB ako. Kaya mo mag-cross long, pre. Try mo. Sige. Nice. Left. Nice. Nakikita mo? Nice. Nakikita mo yan? Ano kasi, Try mo mag-cross long, pre. ano ata si Zio eh, pre-diver. Siya lang butas So- sa kanila halos eh. So, kahit i-delay mo yung bola, hindi mo na kailangan mag-partial sa cross long. Mali. Sorry. Empty. Nag-hesitate Wait, ako nga. Pag ano, Alam nyo technique. Paano ba score dyan? Right. Nice. ayun, Nice. sabi sa'yo. Nice, Ay, nice, manual nice. eh. Tsaka apat lang din sila. Ito, Ano? pag yung bola, Shan, opposite Shan, ng, Shan. ano, kunyari, sa yung katapat mo, hindi sa kanya sinet yung bola, hindi sa kanya sinet yung bola, may chance kasi na mag-ano, kaya dive ka agad dito. Get retouch. Left tayo, Max. Wag. Lagi ka. Sayang. Ay, ba't, pre? I forgot. Nice block. Empty. Hindi, siya, ano, pag Nice. nasa akin lang yung bola, dun sa magdadive sa likod niya, no? Oo. Bakit kunyari, andito yung bola, Pre. diba? Oh. Same Slow with spike niya right si wing yun. Uncle. Ha? Uncle. Slow spike niya si ano, si... Si I shoot air. Hindi pala Yung siya. ano, Pag-shoot pala. Ayun. Ano tawag dito, Shan? Pag andito yung bola, Shan, doon ka lang magdadive sa likod ni, ano, ni... Kim. Tinatry si Drew. Ang hina na ito. Ginamit yun, ano, sa blue. Lolong to. Ay. Nice block. Putang ina mo, nag-ano, cooldown ako. Okay, bad. Wala yung Team. Hey, what a cooldown. Fuck this cooldown, bro. Mas maganda kung if magda-dive kayo galing mid papuntang post. Max right. Gagi. Fuck Sayang. you! Oh, Layo mo sa net, no? Wala, Oo. talagang Kapag lalayo malaki- sa net. oo. OJ kick. OJ kick yan. Wag Tatama talaga sa net. back row shot. Max left. Empty. Okay, boss. Uy, gago. Sige, mid. Long mo. Gagi. Ayun lang. Shan, Uy, layo ano mo, ginagawa ni Shan? Layo mo, Shan. Dito siya eh. Shan, nalayo mo, Shan. Yan, from mid to post mo, ganito. Hindi, ito. Pag nag-block lang si Kim sa mid. Short left. Gagi. Uy, nice steal. Kasi Diba nag-block pag dito si Kim? nagbablock dito si Kim, block niya yung cut. Pero hindi niya block yung cross dito. Sa Kaya shield pag breaker. si Kim, oo. Ay, shield breaker? Yeah. Tama doon yung shield breaker. Oh, Gamit yun. basta pag magbablock ng mid si Kim, eto lang i-cover mo. Unless bumaba na si Kim. Yun yung ano doon. Saging ah. Putang ina, abot niya yun. Sayang. Yes, fuck. NT. Okay lang. HBE. Tinitignan ko rin kasi background nila. Lalamag eh. Same, bro. Tang ina. Right short. Empty. Nice. Left. Right short.
Layo Uy, pa. sobra yung parcels Ball ko. Man, ba't Hindi, ganun yung kulang pa. parcels ko? Kulang ka mo, di sobra. Nag-double partial ka doon. Double tilt. Ba't pinaball height mo kahit konti lang? Yes, my bad. Left short, left short. Sorry. Empty. Ano tawag dito? May napansin ako kay Drew. Hindi na siya nagbablock pag wala siyang steel block. Kaya nga. Dahil sa SB ko. Left. See? It's not jumping anymore. Steel block ah. Ay, ano, steel breaker. Ayun. V1, Di V1. ba RB yun? Ay, late mo sinabi yung V1 pre. Oo nga eh. Gago. San? V1 ulit. Ano ba yan? Ang pangit. Kizo. WA, bro. Practice mo lang. Okay, it's okay, it's okay. Right short. Gagi, ano yun? Right short ah. Doon yung open nila eh. Yung Assist. gilid nila eh, linya. Kita nyo din ako nag-aim. Sa linya sila libre eh. Strikeable. Sige, rek. Left tayo, pilit. Nice try. Nice Kuha rek. ko. Right short. Putang kuha yun. Sakto yun ah. Hindi pala right short yun. Check mo ako nag-chat. Gagi, Uy, niligal ako. legal. Naligal. Naligal Yeah. ako. Tangin ng first. Hindi, may positive. Hindi ako May positive. get over dun ah. Para Hindi ka tayong talaga. headless chicken. Left left set na short. ba yan? Left short. Nice! Nice one. Hinay lang si serve. Hintayin nyo Hintayin nyo matapos yung ano. Okay, go. Zero gravity tayo ngayon. Sige. Uy, RB. Cell 2. Di tayo naka-manual. Bigal. Fuck. What the hell? Bobo ni Drew. Sino kalaban niyo? Ano, Drew, pre? Drewan? Yes. Drew agad. Eloy. Because... Bro, what the fuck? Why Norek? Chan? Bro, you guys were supposed to, Supposed to what? Supposed to what? ano, di ba magsesell sila? Oh. Oh, Wala lang. Ba't kayo nag-sell? ewan ko kay Chan. Si Nerve. Okay. Mabagal naman yung bola eh. Ay. Anong Ewan ko, nakapalala ata si Chan sa pader eh. Nawala si Pao. Real, bro. Hindi, ewan ko kay, just wanted to play against Drew for some reason. Si Pau. Can't hear Pau. Sa bang scream katapos? Ha? Sa bang scream katapos? Okay, do I still play or not? Pas ako. Ano yun? Pass ka na? Oo. Okay. Okay. Yan naman si CJ. Laro ako par. Ayan si CJ. Ayan na. Salita na. Andun sa... Sana ko lang. Siguro. Fade na yan par oh. Nice. Careful, Moonball. Gago. Utang na, sabi ko na nga ba eh. GG's. Hindi ka nalaglay. Hindi ata sila yung nagsasalita kanina. Gusto ba hiramin nila yung exit lag ko? Sino nag So, madami we do sila, another no? one. We lost hard, pero we do another one. yes, it's okay. It's just a lose, okay? There's nothing. We improve. Easy. First set pa lang ba yan? No? The second na yun. Boss na boss. Oh.